اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو،
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। दाल के लिखने के लिए यहाँ से आप शुरू कीजिए, थोड़ा सा यहाँ घुमाइए और यहाँ लाकर ख़त्म कीजिए। एक और हर्फ सीखते हैं, दाल। सिर्फ आपको ये करना है, एक छोटी सी ये अलामत बना देनी, ऊपर से यहाँ घुमाइए और यहाँ लाकर ख़त्म कीजिए और उसके बाद उस पर दीजिए एक नुक्ता। खातिर नशीन रहे, दाल पर कोई नुक्ता नहीं था, दाल पर एक छोटी सी अलामत थी और जाल पर एक नुक्ता। अजीज़ दोस्तों, आओ उर्दू सीखें कि इस आलमी जमात में आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, हमने अब तक 13 उर्दू के हरूफ सीखे हैं। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल और जाल। हमें उम्मीद है कि आपने इनकी खूब मश्क की होगी और इनको खूब अच्छी तरह सीख लिया होगा। आज हम 2 नए हरूफ सीखेंगे, रे और ड़े, और इनसे बनाएंगे हम कुछ नए अल्फाज। तो पहले रे, ये रे है, ये उर्दू का 14वां हर्फ है, लेकिन शबाहत से देखिए तो ये बिल्कुल हिलाल की तरह दिखाई देता है और ये भी अलीफ और दाल की तरह उमूदी हर्फ या वर्टिकल हर्फ है, वर्टिकल लेटर है। इसका लिखना बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ लिखा जा सकता है, जैसे उर्दू के दीगर हरूफ लिखे जाते हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि आधा अलीफ लिखा और उसके बाद एक हल्का सा झटका इधर दिया तो ये बन गई रे। मेरा ख्याल है कि आप को इसे मज़ीद कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए कि आप इसको एक जुम्बिश या एक स्ट्रोक में लिख दीजिए। चलिए पहले आप कोशिश कीजिए, लिखकर देखिए कि रे आप कैसे लिखते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में लिखिए रे। यह हर्फ इतना आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा होगा। फिर भी एक मर्तबा हम सुचित्रा से पूछ लेते हैं कि उसने कैसे लिखा है रे। सुचित्रा, आप आइए और यहाँ बोर्ड पर लिखकर दिखाइए कि आपने रे कैसे लिखा है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली सुचित्रा आप ये कर लीजिए कि ये जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रहा, दोनों तकरीबन एक जैसा यहाँ तक आ जाएं तो वो पूरी रे बन जाएगी, वरना ये अधूरी रह जाएगी। ठीक है, ये तो रहा रे के लिखने का तरीक़ा। अब जहाँ तक ज़बर, ज़ेर और पेश का ताल्लुक़ है, आपको याद है कि ज़बर की आवाज़ आ है और ज़ेर की आवाज़ ई है और पेश की आवाज़ ऊ है। तो आप मेरे साथ बोलिए, रे ज़बर, रे ज़बर रा, रे ज़ेर, रे ज़ेर री, रे पेश, रे पेश रू। बहुत अच्छे। तो रे ज़बर रा, रे ज़ेर री, रे पेश रू। हाँ, याद रखिए एक बात यहाँ कि हरकत लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ या लफ्ज़ के सही तलफ़्फ़ुज़ या करेक्ट प्रोनंसिएशन के तयन करने में मदद देती हैं। अब आइए इसके मिलाने के तरीक़े पर गौर करें। जब रे दूसरे हरूफ से मिलती है
تو اس کی شکل کیسے بدلتی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کیسے بدلتی ہے اس کی شکل. میں ایک آدھ مثال سے ابھی بتاتا ہوں. جیسے دیکھیے یہ بے ہے, اب اس کو رے سے ملائیے تو اس کی شکل بن جائے گی کچھ اس طرح. پھر ایک بار بے اور اس سے ملائیں گے ہم رے, بر, یا کچھ اور لفظ جیسے پے اور رے, پر, یا ایک اور لفظ تے اور یہ رہی رے, یہ لفظ بنا تر. تو معلوم یہ ہوا کہ رے کی شکل تقریباً وہی رہتی ہے, صرف یہ ہے کہ وہ حرف کے نیچے آ جاتی. شکل تو تقریباً وہی ہے. آپ غور کر کے دیکھیے یہاں پر کچھ اس میں تبدیلی زیادہ نہیں آئی ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے بالکل رے وہی ہے. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ جس حرف کے ساتھ رے مل رہی ہے وہ رے اس کے نیچے آ جاتی ہے. آپ کوئی بھی لفظ آپ لکھیے, اس پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے. تو یہ ہے اس کے ملانے کا طریقے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہوگی, اور ناظرین آپ نے بھی غور کر لیا ہوگا کہ رے جب دوسرے حرف سے ملتی ہے تو اس کی شکل میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ہے, البتہ وہ حرف کے نیچے آ جاتی. لکھتے وقت پر تھوڑی سی اس میں ایک اور رے کی شکل ابھر کر آتی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہ شکل آپ نے دیکھی, لیکن جب ہم روانی کے ساتھ لکھتے ہیں یا کچھ اور حروف کے ساتھ رے ملائی جاتی ہے تو اس کی شکل میں کچھ اس طرح کا بدلاؤ بھی آتا ہے. باریک سا فرق ہے یہ رے اس رے اور اس رے میں. اس کو تھوڑا سا آپ دھیان میں رکھیے. اور اب بنائیں گے ہم بہت سارے الفاظ. ٹھیک ہے, میں ایک کام کرتا ہوں, میں یہاں پر پلازما پر حروف کمپوز کرتا ہوں, ایک حرف کو خالی رکھتا ہوں اور آپ اس سے بناتے جائیے الفاظ. تو تیار ہیں آپ؟ یہاں دیکھیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے رے اور اس کے ساتھ ہے الف. رے اور الف, ایک آدھ حرف کی کمی ہے, ایک آدھ اچھا لفظ بن سکتا ہے. چلیے ایک کام کرتے ہیں, ہم اس جینیفر چھوٹی بچی سے پوچھتے ہیں, بیٹے یہ رے اور الف ہے, آپ سوچ کے بتائیے ایک لفظ بن سکتا ہے یہاں پر کیا بڑھانے سے؟ تے ملانے سے رات ہوتا ہے. ویری گڈ, بالکل صحیح کہا آپ نے. یہاں صرف تے کی کمی تھی اور ہم نے اس کو اس طرح کر دیا تو یہ لفظ بنا رات. آپ اور غور کر کے دیکھیے, یہاں اگر ہم تے مٹا دیں تو ایک آدھ اور لفظ بن سکتا ہے. صرف اب تک جو آپ نے سیکھے ہیں حروف ان میں سے ہمارے پاس حروف دیکھیے الف, بے, پے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے ہے. اس میں سے کوئی بھی ایک حرف, کسی بھی ایک حرف کا انتخاب کیجئے اور بنائیے ایک اور لفظ رے الف کو جوڑ کر. کون کوشش کرے گا؟ راجیش, آپ کیا بڑھائیں تو وہاں کچھ لفظ بن سکتا ہے؟ جم لگانے سے راج ہوتا ہے. ہاں, راج بنے گا. جم بڑھانے سے راج بڑھے گا. تو آپ کا نام کے آدھا حصہ ہے وہ. میں نے ٹھیک طالب علم سے پوچھا ہے, آپ نے صحیح کہا. یہ دیکھیے یہ ہے راج. چلیے کچھ اور ہم الفاظ بناتے ہیں. میں یہاں اس وقت آپ کو دے رہا ہوں چے اور رے. یہ خود ایک لفظ ہے چر, مگر
यहाँ हम बना सकते हैं एक आध हर्फ के को ज़्यादा करने से एक लफ्ज़ बन सकता है। लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा, एक अदद बन सकता है। बताइए क्या बढ़ाने से यहाँ एक अदद बन सकता है? आप में से आप मेराज, आप कोशिश करेंगे? अगर हम वर्टिकल लेटर अलीफ लगाते हैं तो 4 बनता है। बिल्कुल सही कहा कि आपने यहाँ एक वर्टिकल लेटर लगाया है, और मैं बताता हूँ ये है, तो ये रहा 4, चे अलीफ रे 4। तो नाजरीन, ये रही रे और उससे बनाए गए कुछ अल्फाज। आप और बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं, बनाते रहिए। अब आइए एक और नया हर्फ सीखते हैं, रे। ये है रे, ये उर्दू का 15वां हर्फ है, और अलीफ, दाल, डाल, जाल और रे की तरह उमूदी हर्फ या वर्टिकल लेटर है। इसका भी लिखना बहुत आसान है, जैसे उर्दू के दूसरे हुरूफ का लिखना आसान है। आप आधा अलीफ लिखिए और उसके बाद एक छोटा सा झटका, और फिर उसके बाद आप देंगे ये अलामत। मैं यहाँ एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ज़रा सा अपनी याददाश्त पे जोर डालिए और जवाब दीजिए कि हमने इससे पहले ये अलामत किस हर्फ के ऊपर दी थी? ये अलामत टे और डाल के ऊपर आती है। टे के ऊपर और डाल के ऊपर। ये टे है और ये डाल है, तो टे, डाल, रे। अब और किसी हर्फ पर यह अलामत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि रे कैसे लिखी जाती है। रे की तरह बल्कि रे लिखी जाती है, उसके ऊपर एक अलामत दी जाती है, और ये वो अलामत है जिसे आपने इससे पहले टे पे दी थी और डाल पे दी थी। अब बात बिल्कुल साफ है, लिहाजा अब आप लिखिए रे। सबने रे बिल्कुल सही लिखा, लेकिन मेरा कुछ पुराना तजुर्बा है कि बाज़ तलबा वही गलती करते हैं जो गलती हमारी सुचित्रा ने एक मर्तबा कर दी थी, और वो है कि आप पहले अलामत उसके बाद रे लिखते हैं। ये तरीक़ा गलत है, क्योंकि पहला काम पहले, फर्स्ट थिंग्स और फर्स्ट। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा रे की शक्ल, उसके बाद आप देंगे ये अलामत। तो ये रहा हुरूफ तहजी का 15वां हर्फ। अब आइए हम हरकत की तरफ चलते हैं। हरकत के ताल्लुक़ से मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि ज़बर की आवाज़ आ के लिए है, और ज़ेर की आवाज़ ई के लिए, और पेश की आवाज़ है ऊ के लिए। तो आप निहायत इत्मीनान के साथ मेरे साथ बोलिए, रे ज़बर, रे ज़बरदा, रे ज़ेर, रे ज़ेर डी, रे पेश, रे पेश डू। बिल्कुल आपने सही आवाज़ निकाला। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि हरकत की वजह से हमें लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ या करेक्ट प्रोनंसिएशन के तयन करने में बहुत मदद मिलती है। अगर ये हरकत ना हो तो हमारे अल्फाज बिल्कुल बेतलफ़्फ़ुज़ से हो जाएंगे। अगर आप बकरा कहेंगे वो बिकरा भी हो सकता है, बुकरा भी हो सकता है। तो आपको सही हरकत देनी चाहिए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि रे दूसरे हुरूफ के साथ कैसे मिलती है, या दूसरे हुरूफ से मिलने के बाद उसकी शक्ल में क्या तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर अब ये देखिए कि ये है बे, और
یہ ہے رے. ایک اور دیکھتے ہیں, یہ ہے پے اور یہ ہے رے. ٹھیک ہے, تو میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رے بھی رے کی طرح اس کی شکل میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ہے, سوائے اس کے کہ رے مل رہی ہے, اس حرف کے نیچے رے آ جاتی ہے اور وہ حرف اوپر چلا جاتا ہے. جیسے یہاں پر بے اوپر چلی گئی اور رے نیچے آ گئی, اسی طرح پے اوپر چلی گئی اور رے نیچے آ گئی. تو اس فرق کو آپ یاد رکھیے اور ملانے کے اس طریقے کو یاد رکھیے. اس کے بعد ہم کچھ الفاظ بنائیں گے. دیکھتے ہیں, بہت کم الفاظ اڑے سے اس وقت ہم بنا پائیں گے, مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. چلیے اسی سے بنتا ہے. ایک آسان سا لفظ ہے, آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ صرف ایک حرف کے اضافے سے یہ ایک بڑا اچھا لفظ بن سکتا ہے. بتائیے. الف کے بڑھانے سے لفظ بڑا بنتا ہے. ہاں, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. چلیے ایک اور ہم کوشش کرتے ہیں. کون بتائے گا کہ یہاں ایک بڑا ہی درد ابھارنے والا لفظ بن سکتا ہے. تیڑے, ایک درد کی سی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ تڑپ. ہاں, آپ نے بالکل صحیح کہا معراج. یہ لفظ ہے تیڑے, تڑپ. یہاں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں. یہاں دیکھیے کہ تے اور ڑے بہت آسانی کے ساتھ مل رہے ہیں, لیکن یہ بیچاری پے کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے. کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے تو بتائیے. یہاں تے ڑے مل رہے ہیں لیکن پے کیوں نہیں مل رہی ہے؟ رے ورٹیکل لیٹر ہے سر, اس لیے پے سے نہیں ملتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ الف, دال, ڈال, زال, رے اور اڑے یہ کس نوعیت کے حروف ہیں؟ یہ ہیں عمودی حروف یا ورٹیکل لیٹرز. اور ورٹیکل لیٹرز کی خاصیت کیا ہے کہ وہ خود سب سے جا کے مل جاتے ہیں. جیسے یہاں پر رے تے سے مل گئی ہے, لیکن جب پے رے سے ملنا چاہتی ہے تو وہ اس کو پرے ہٹا دیتا ہے. یہ خاصیت کس کی ہے؟ ورٹیکل لیٹرز کی خاصیت ہے. اور ورٹیکل لیٹرز کون کون سے ہیں؟ الف, دال, ڈال, زال, رے اور رے, جو اب ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں. تو اس کو یاد رکھیے. چلیے کچھ اور الفاظ بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہاں ایک ہے میں آپ کو صرف 2 حرف دے رہا ہوں اور آپ ان 2 حروف سے ایک لفظ بنائیے. میں آپ کو صرف 2 حرف دے رہا ہوں. کوئی ہلکا پھلکا سا پتلا سا لفظ چاہیے. کون کوشش کرے گا؟ الف اور پے ملانے سے لفظ پاپڑ بنتا ہے. واہ واہ واہ, یہ ہلکا پھلکا ہی ہے. یہ ہلکا پھلکا ہی لفظ ہے, کیونکہ پاپڑ سے زیادہ ہلکا اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیے اب بن گیا آپ کا یہ ہے پاپڑ. تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا سا لفظ ہے.
जो आपने बड़ी मुश्किल से बहुत पापड़ बेल बेल के बनाए। मुझे तो लगता है कि आपने बड़ी मुश्किल से पापड़ बेल के बनाए हैं। बहरकैफ नाजरीन, ये रहे आज के 2 हर्फ रे और अड़े, जिनसे हमने बनाए कई खूबसूरत से अल्फाज। आप और बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं, बनाते रहिए। और अब आज आपने जितने अल्फाज बनाए हैं उन सब को पढ़ते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।